Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di channelnya Seneng Dolan. Kali ini kita berada di daerah Sumbersewu. Kita melihat cek soundnya Brewog audio full penonton. Asli Nusantara spesial music from di Laut Lukide. Aplaudir di bos, senggol. Nusantara spesial music from Buat. Profesional audio Brewog asli Nusantara spesial music from di Laut Lukide.
Sumbersewu. Wah, ini dia lur, suasana pulang setelah lihat cek soundnya Brewog Audio. Full penonton sampai macet. Sudah menjelang maghrib, ini penonton masih padat.